बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विलेज फूड देसी तनवीर 4726 में आपका वेलकम करते हैं। तो आज हम आए हैं बाग में। आज हम उतारने आए हैं आम, क्योंकि आज हम आम का अचार बनाएंगे। तो आम का अचार जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त अचार है। आपको तो पता है कि पूरे वर्ल्ड में अल्हम्दुलिल्लाह आम का अचार जो है वो फेमस है, मशहूर है। तो ये जो अचार है ये ज़्यादा पंजाब में जो आम होते हैं इनका अचार डाला जाता है। तो ये कैसे डाला जाता है तो हम बताएंगे आपको। सबसे पहले ये पीछे आप देख रहे हैं कि हम बाग में आए हैं, आम के बाग में। तो सबसे पहले हम आम उतारेंगे, तो फिर उतार के तो फिर हम आपको बताएंगे कि अचार कैसे डाला जाता है और इसके लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत है और ये कैसे पूरा साल आप स्टॉक कर सकते हैं, पूरा साल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वैसे ही इस्तेमाल करेंगे, साल के एंड पे भी वैसे इस्तेमाल करेंगे जैसे आपने अभी डाला है। तो करते हैं शुरू, चलते हैं और जाके उतारते हैं आम। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है ना आम के काफ़ी ऊपर आ चुके हैं। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह कितनी खूबसूरत भी हैं। तो जो अचार के लिए होती हैं वो यही साइज़ की भी होती हैं, क्योंकि ये फार्म का आम नहीं है, ये देसी आम है। तो जो साल भर जो चार रहता है वो इन अम्बियों का ही चार रहता है, क्योंकि ये खटास में भी, इनमें खटास काफ़ी ज़्यादा होती है और इनका अचार जो है वो इतनी जल्दी ख़राब भी नहीं होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनको हम नीचे फेंकते जाएंगे, फिर जाके इकट्ठी कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत आम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऊपर से अब ढूंढ ढूंढ के उतारने पड़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 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 तो ये देखिए ऐसे लगे हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह। तो आप देख रहे होंगे कि हम आए भी काफ़ी ऊपर हैं। तो ये जो हम चार डालने वाले हैं ये विलेज स्टाइल से डालने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत ही ज़बरदस्त डाला जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये जो कच्चे आम है ये उतार लिए हैं माशाल्लाह। ये देखें, तो ये बीज जो है ना ये कुछ पक गई थी खुद। ये देखें कैसे बिल्कुल जो इनका मैंगो जैसा कलर हो गया इनका। तो ये ऊपर ही पक जाती हैं ज़्यादा जो है ना। तो हम तो बस उतारते हैं ज़रूरत के मुताबिक जो है ना। आम उतार लिए हैं, तो अब इनको घर लेके जाएंगे और इनको अच्छी तरह धो के तो फिर इनका बनाएंगे चार। तो बताएंगे वो कैसे बनाते हैं। और सबसे पहले आप काट लेंगे अम्बियाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनके हम चार चार पीस करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें इनकी ये गुठलियाँ जो है ना ये दोबारा निकाल लेंगे बाद में। तो इसी तरह ये सारी काट लेंगे। काट के ये जो गुठलियाँ इनकी ये निकालते जाएंगे। ये वाली गुठलियाँ जो है ना ये निकाल देंगे अंदर से। पहले ये गुठली निकालेंगे, फिर बाद में इनको अलग-अलग कर लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आम हम निकाल लिए। तो अब हम इनका मसाला थोड़ा तैयार कर लेंगे। ये हमने लिए मेथरे, इनको हमने मोटा सा ग्राइंड कर लिया था।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور یہ ہم نے سونف لی تھی، اس کو بھی گرینڈ کر لیا تھا تھوڑی بریک ہو جائے. اور یہ ہم نے کچھ سوکھے مسالے لیے ہیں، اس میں کلونجی ہے اور اس کے بعد سرسوں ہیں، تو کشمیری لال مرچ ہے موٹی، یہ گھر کوٹی ہوئی ہے، یہ ڈالیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور نمک ڈالیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تقریباً 4 سے 5 چمچ ڈالیں گے، اب کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں. اور 2 چمچ ڈالیں گے مرچ، اور 1 چمچ ڈالیں گے ہلدی. اور ان کو جو یہ مسالے ان کو اچھی طرح سے ایڈ کر لیں گے. یہ دیکھیں یہ بالکل اچھے سے مکس ہو گئے ہیں، اور الحمدللہ مسالہ بالکل ہمارا تیار ہو گیا. تو یہ آم جو ہے نا یہ ہم ڈالیں گے ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم بالٹی کے اندر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اس میں اب ہم ڈالیں گے یہ جو مسالہ ہم نے مکس کیا نا، یہ مسالہ ڈالیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور ان کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے مسالے کے ساتھ، انڈوں کو کہ ان کے ساتھ اچھی طرح لگ جائے مسالہ. اور یہ دیکھیں انڈوں کے ساتھ الحمدللہ اچھی طرح سے جو ہے نا یہ مسالہ ایڈ ہو چکا ہے. تو اب اس میں ہم ڈالیں گے تیل. یہ ہم نے سرسوں کا تیل لیا، بالکل خالص سرسوں کا تیل ہے، تو یہ ڈالیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ساری ہم کے اوپر ڈال دیں گے کہ اچھی طرح سے جو ہے نا یہ ان میں ایڈ ہو جائیں. اور ایک دفعہ پھر جو ہے نا اس کو تیل کے ساتھ مکس کر دیں گے، ہلا دیں گے. تو یہ جو نیچے مسالہ بیٹھا ہوا ہے ایک دفعہ ان کو اچھی طرح سے ہلا لیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسالہ جو ہے یہ امبیوں کے ساتھ اچھی طرح سے ایڈ ہو جائے. تو یہ دیکھیں الحمدللہ ہمارا جو آم کا اچار ہے ماشاءاللہ بالکل تیار ہو گیا. تو سیم ایسے ہی اچار بنائیں جو آپ بازار سے لے کے کھاتے ہیں. تو انشاءاللہ ایک دفعہ آپ ٹرائی کریں گے، اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کریں گے تو ہمیں ضرور یاد کریں گے. تو اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں. اور اپنے ابرار بھائی کو دیں اجازت. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. تو اپنے ابرار بھائی کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.